Ambara salite kela ni woro songote. Damula salite kela ni woro songote. Niteta ikasono, niteta yarala. Nefate so. Connexion go problème bala, connexion bala. Mundela itena ninga woro songoe. Kano dobela banfuruma, atotela banfuruma. Anyitoke kuma chawana, anga sedeke. Mbetuguliko, woro kuma tefo. Mbetuguliko ate, furu kuma tekela. No kere palma musolula, obedia ewa. Nteta getola, wanteta samurula. Nteta sisala, wanteta wonina. Bolina. Ok, salam alaikum. Je pense que salam alaikum. Abedi. Kaufo kawali mondo kabela jeli fo kawali mondo. Mo beli nache ani muso kabela jeli fo kawali mondo. Surtout ajamadne ki fo kosobe. Je pense que na téléphone ma craché parce que me warom na connexion mo kosobe. Kabela jeli fo kawali mondo. Cheni muso surtout mo beli na. Ka cheni muso kabela jeli fo ajamadne de usima. Kaw bela jelen fo ka wali mandon surtout aramata ni forotier blaki kaw fo ka wali mandon. Merci beaucoup jenen sokodo iga foli belebele ba bianno. Merci beaucoup madame de la présidente Nasra Sako ta ani fla wura 12 ki fo ki wali mandon. Vidéo nte jenya parce que je pense que nga connexion problème maintenant. Mais ka badron ka kangari fla fli. Kangari fla ma fili join Kouyaté Baye parce que trop c'est trop et ma femme et dieu kono mogo dieu bela jele souvent ni sera état de la bela jele me sera changer magnifique il a changer wakati la et ma femme et dieu kono malien fait bi am bébé fait zugu sans fait malien fait bi
an bɛɛ bɛ kuma maliko la awɔ I ye bɛɛ dege o la o ye tiɲɛ ye ka bɛɛ dege fanini banini na o ye tiɲɛ ye ka bɛɛ dege mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya la o ye tiɲɛ ye. I ye nin bɛɛ kɛ I ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ mais le temps souvent adamaden souvent I yɛrɛ b'i da k'i sigi k'i miiri ka changer I yɛrɛ bolo quoi ka changer I b'i sigi k'i miiri ka changer dɔɔni quoi I m'a faamu maaw bi musalaka maaw bi I musalaka k'i to yen tile fila na I kukala bɔlen don kosɛbɛ Kuyate ba I kukala bɔlen don Diko nɔfɛ kosɛbɛ a dogolen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la munna I kukala bɔra Diko nɔfɛ e de da ko ne ma yan ko Diko ni Diko tɛ politique mɔgɔ ninnu I dalen t'u la e de ko politique mɔgɔ ninnu tɛ se ka taa ni bɔ ye o ni Diko farala ɲɔgɔn kan u taara ni bɔ ye parce que bɔ tagali obligé don dɔ ka na de bɛ bɔ ni I bɛ ka bɛ taa o bɛ kɛ ni dɔ ka na bɔni de I bɛ ka taara o kɛra ni e ka na bɔni Bubu taara I ka na bɔna bɛɛ taara I ka na bɔna Mali bɛɛ b'o kalama o ma dogo mɔgɔ la mais le temps k'i sigi ka karamɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔbaw dɔgɔya Mali la Buwakile Gudun caman y'a accepté jamana yɛrɛ n'a cogoya a tɛ I n'a fɔ I bɛ mɔgɔ dɔgɔya ko mɔgɔ t'u nɔfɛ dɛ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu dɔgɔya a tɛ I n'a fɔ mɔgɔ t'u nɔfɛ dɛ wa mɔgɔ b'u bolo mɔgɔ minnu bɛ ne minɛ k'u sen fili ne kɔnɔ caman bilahi yɔrɔ ne bɛ jigin Hayidara ka wagati dɔ la mais Hayidara ka mɔgɔw b'u sen fili ne kɔnɔ caman mais souvent an bɛ fɛn dɔw kɛ mais I yɛrɛ I bɛ tila ka dɔn fɛn min don I bɛ sira dɔw ka sira ɲɛnama tɛ mais adamaden jamana ko la n'i sɔn jalen don wagati min na bɛɛ bɛ se ka kuma cogoya dɔ la o ye jamana ko ye ni adamaden sɔn jara I bɛ kuma cogoya dɔ la parce que ka da ka jamana kun bɛ lahalaya min na n'an y'a ye wɔɔrɔ wɔɔrɔ an bɛ kɛ cogoyanin dɔ la n'an ye mɔgɔw ye cogo min na an bɛ kɛ mɔgɔ nasuya dɔ ye jamana kun bɛ lahalaya min na kuma ni maliyɛn den si ye donc an bɛɛ ye ɲɔgɔn nɔgɔ kun an ye nkalonw ta ka da ɲɔgɔn na yan ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn don da bɛɛ fɛ jamana bɔra o situation na président kura nana a ka danga nana bɛɛ lajɛlen nana maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan hali ni minnu kun tɛ kuma bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Buwa ka taa wa Buwa taalen Buwa ka mɔgɔw an b'a fɔ n ka jugu don dɛ maliyɛnw don sini u ni Buwa kun don kunun bi a bɛ se ka kɛ u ni mɔgɔ wɛrɛ don a bɛ se ka kɛ adamaden e yɛrɛ de ko wa ko mɔgɔninfin ko kunun mɔgɔ jugu o bɛ kɛ bi mɔgɔ ɲuman ye bi mɔgɔ ɲuman o bɛ kɛ sini mɔgɔ jugu ye e de ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔw y'o faamu mɔgɔw y'o kumakanw faamu maa minnu bɛ Buwa nɔfɛ a caman bɛ yen depuis sisan dɔw bɛ ka yɛlɛma parce que an bɛ jamana in nɔfɛ jamana in maliyɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw mago tɛ ni burujali don anw ye diplôme ta ka fɛn bɛɛ sɔrɔ burujali la mais après nafa t'a la fɛnɛ quoi burujali nafa t'a la fɛnɛ I tɛ maa si buruja ko somɔgɔ t'o dɔ la I ye cɛ o cɛ buruja I ye muso buruja somɔgɔ de b'a la wa I y'ale buruja I b'ale de dɔn sinon I t'a kɔfɛ mɔgɔ tɔw dɔn dɛ Diko ye mɔgɔ ye Diko de ye Mali ka ni a ma ni da au contraire a ye Buwa dɛmɛ kosɛbɛ Diko ye IBK dɛmɛ kosɛbɛ pour que IBK bɛ se ka changer Diko y'o bɛɛ lajɛlen kɛ IBK ye mais anw tɛ se ka ye comme e ye mɔgɔ ye e t'i fa bonya I t'i fa bonya I t'i fa filan bonya I tɛ maa si bonya o dangadenya wale an kun ye suivi o la anw yɛrɛ kun b'i nɔfɛ dangadenya in sira kan bilahi ni anw kun t'i nɔfɛ dangadenya sira kan n ye nkalon tigɛ anw kun b'i nɔfɛ nin dangadenya sira kelen kan an bɛ bɛɛ buruja an t'an fa filan dɔn an t'an ba filanw dɔn an t'an kɔrɔmuso dɔn an tɛ maa si dɔn an bɛ bɛɛ buruja a ka d'an ye cogo min na parce que dangadenya wale don mais an ma Ala deli Ala k'an ka maaya ban o dangadenya wale sira kan parce que an bɛ fɛn min na I yɛrɛ fɛ I yɛrɛ b'a dɔn tigitigi I bɛ fɛn min na I b'a ka fɛn min bɛ ka b'i da kɔnɔ ni dangadenya tɛ foyi tɛ bilahi I b'a dɔn tigitigi fɛn min bɛ ka b'i da kɔnɔ jamana jɔ tɛ dɛ faso dilan tɛ dɛ dangadenya sin don I sɔnna I ma sɔn o don I m'a faamu anw ye Ala deli an bɛ hali n'an y'a dɔw kɛ an bɛ tila ka Ala deli Ala k'an bɔ a sira jugu kan Ala k'an bɔ a sira jugu kan Ala y'anw nɔbɔ pour que an ka bɔ a sira jugu kan o ye Ala ka kanu min bɛ e n'anw cɛ Ala ka kanu in sama ka bɔ anw dusukun na kanu in sera ka bɔ anw dusukun na e tɛ se ka na I sigi hali bi en 2017 2018 2019 même 2020 pendant 3 ans Banjugu I ye tɔgɔ sɔrɔ Banjugu kan mais karamɔgɔ kelen Kuyateba o karamɔgɔ kelenw olu de bɛ kili ci k'i bɔ yen o karamɔgɔ kelen ninnu olu de bɛ kili pɛrɛn Mali karamɔgɔ ka daminɛ Banjugu la fɛn bɛɛ maa si tɛ se ka maa si dɔgɔya an bɛ jamana ko ne yɛrɛ de sari ne tun bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma
cɛw cɛ bi jɔ ne ni buwa cɛ ne bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma parce que n'o fɔ Kuyateba yɛrɛ ɲɛna n'o fɔ a ɲɛnɛ n'o fɔ a ka mɔgɔw ɲɛnɛ o yɛrɛ o sadi n'o fɔ cɛw cɛ y'i jɔ ne ni buwa cɛ ne tun bɛ sɔn n'a tun fɔra ko buwa ka taa ne ka san ne tun bɛ sɔn a ma ko buwa bɛ taa parce que ne yɛrɛ tun ye buwa bila direct ne tun ɲɛ yɛrɛ tɛ yeli kɛ mɛ buwa taalen sisan anw y'an ɲɛ yɛlɛ sa ka maliyɛnw wele ka na maliko la ka maliyɛnw wele ka na jamanako la ka maliyɛnw wele maaw ka bɛn ka maliyɛnw wele adamadenw ka don da kelen fɛ ka maliyɛnw wele masi ni masi kana fara masi ka intérêt t'a la parce que anw ye mɔgɔw buruja ka mɔgɔw fɛn bɛɛ yan nɔ an ye minnu buruja o ma dɔ b'u ka malo sɔngɔ la koyi wa o ma fɛn fara u ka malo sɔngɔ kan fɛnɛ tu vois non ne yɛrɛ fɛnɛ o ma dɔ bɔ ne ka malo sɔngɔ la o ma dɔ fara ne ka malo sɔngɔ kan mais a ko ne ye n tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ caman hali n tɛ min ye n kɛra o ye ka sɔrɔ n to yen mais anw tɛ se k'a ye ko même 2020 e bɛ se k'i sigi toujours k'a fɔ k'i bɛ Diko dɔgɔya ni e ko k'i bɛ Diko dɔgɔya ne tɛ jigin Diko la ne tɛ jigin e la ne tɛ se ka jigin e la mais ne bɛ jeune minnu ye minnu b'a k'u bɛ Diko nɔfɛ parce que fɛn dɔw bɛ autorité tɛ koyi nin tɛ foyi foyi ye nin ye k'i lajɔ ka busa misɛnnin ta i kama k'i ju gosi k'i bilasira comme i tɛ gɛlɛya dɔn walahi k'i ju gosi k'i bilasira ka sira yiri la k'i ju gosi k'i bilasira ka sira yiri la bilahi ko in tɔ tɛ k'a fɔ ko wa ko jamana an ka taa plainte ni fɛn ko in tɔ ye k'i ju gosi k'i bilasira ka tila ka filmer i tɛ foyi foyi a fɔ ko yafa ma cɛkɔrɔba hali ni ne y'a kɛ maa min ka cɛkɔrɔba la n ju gosi k'an bilasira donc tiɲɛ wɛrɛ n tɛna sɔn ka kɛ o mais an yɛrɛ dama jeune damaw an bɛ se ka ɲɔgɔn don miseli wo fɛ ka ɲɔgɔn don buru kɔnɔ foyi tɛ s'anw ma mais a ye dara Diko Suwala ka daminɛ ɲɔrɔn buye ka daminɛ karamɔgɔbaw an ye karamɔgɔw dɔgɔya dɔwɛrɛ tɛ o parce que hɛni an y'a yira k'a fɔ u bɛ buwa nɔfɛ n'i t'anw nɔfɛ dɔrɔn donc an bɛ ɲɔgɔn buruja.com tu vois non ɲɔgɔn buruja.com Diko mɔgɔ million de bɛ Diko nɔfɛ maa million de bɛ Diko nɔfɛ i t'a bɛɛ dɔn dɛ bilahi i t'a bɛɛ dɔn maaw de sara o Diko nɔfɛ a fɔra jamana ye k'a fɔ i bɛ ka ɲɛnɛ n'i ko k'i bɛ se Diko ma i bɛ tagama anw su kan fɔlɔ yanni ka se Diko ma effectivement o ko kɛra u wulila k'u bɛ se Diko ma don min na u tagamana maaw su kan u ye maaw fa yanni u ka se Diko ma o ko in o kɛra Mali tɛ dɛ o ma dogo diɲɛ mɔgɔ si la anw tɛ se k'e to yen Diko n'a nɔfɛ mɔgɔ anw tɛ se k'e to yen Diko yɛrɛ tɛ dɛ mais Diko kanubagaw bɛ diɲɛ wɔrɔ wɔrɔ i bɔ o donna tilegan fɛ kuna sini tilegan fɛ je pense lundi ou quoi lundi ou mardi et ou dimanche je sais lundi ouais c'était lundi bɔra ye Diko dɔgɔya n kalila masala ye ka Diko dɔgɔya dan o don nin ye ka kangari de da ye Kuyati ka Diko dɔgɔya a dan ka k'o don ye ka Diko tɔgɔ don i ka kow la a dan ka k'o don ye n'i t'i fa bonya i bɛ Diko bonya obligé hali tɛ musalaka la parce que i ka dangadenya wale tɛ n'i bɔra ka mɔgɔ min neni ka maa min buruja i fɛ k'oli b'i wele jɔn b'i wele maa si t'i wele i bɛ bɔ ka mɔgɔw neni k'oli k'i wele cɛ o cɛ y'aw neni Mali kɔnɔ aw ye busamisɛn ta kama maa o maa y'i neni n'a Kuyatɛ y'aw neni a y'a minɛ k'aw sen da kiri kan k'a ci dɔwɛrɛ tɛ foyi a tɛ se foyi la wa maa tɛ yen maa min bɛ sira ka tɛmɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ fugari denba kana lajɛ tan dɛ a ɲɔgɔnna fugari den ma bange a kabila si la bilahi an tɛ se ka to yen Diko min kɛra sababu ye ka Mali libérer parce que ni politique mɔgɔw farala Diko kan maa tɔw ka fara kan Diko ye jɔyɔrɔ min kɛ o ye 60% tɔw ye 40% kɛ Diko ye jɔyɔrɔ min kɛ parce que don tɛmɛlenw na ni Diko tun ye mɔgɔ ye k'a tɛ jamana in fɛ a tun b'a fɔ bon an ka nin ko bɛɛ dabila a y'a to yen i bɛ a ka san tɔ kɛ a y'a to yen i bɛ ka taa n'an ye fɔ 2023 je pense donc ni i bɛ kun taara n'a ye o tun ye kɛlɛ bannen ye ni Diko tun bɔra k'o fɔ bilahi kɛlɛ tun banna mais Diko ma sɔn fiyewu ka bɔ jeunes kɔ Diko ma sɔn fiyewu ka fantanw bila Diko ma sɔn fiyewu ka fantanw bila a ko n bɛ continuer n'aw ye a ko n bɛ saya kɔrɔ dɔn ni maloya ye Diko y'o fɔ anw tɛ se ka to yen e kana i sigi i dɔrɔn ka don o don i t'i fa bonya n'o ye Bacile y a pas de problème mais an tɛ se k'a ye e k'i sigi ka Diko dɔgɔya c'est pas possible a tɛ bɛn diɲɛ mɔgɔ si ma a tɛ bɛn maa si ma maliyɛn tɛ Diko nɔfɛ mɔgɔ tɛ dɛ a tɛ se ka ɲɛ maliyɛn den si a tɛ bɛn maliyɛn den si ma wa Diko kelen tɛ dɛ Mali karamɔgɔ ka daminɛ bɛɛ an ye karamɔgɔw dɔgɔya o ka ban o de banna maa si o de banna Mali karamɔgɔ maa si t'i sigi i fila sanfɛ k'i bɛ Mali karamɔgɔ dɔ dɔgɔya parce que minnu bɛ bɔ a ka côté la anw fɛ bɛɛ lajɛlen message minnu passera diɲɛ bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ maliyɛn jeunes bɛ cogo min na wa diɲɛ bɛɛ y'a faamu k'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ bɛ cogo min na sisan nɔ donc an tɛ se k'i tolérer k'an sigi k'i lajɛ don o don i ka bɔ Diko e tɛ se k'i jɔ Diko denw kɔrɔ k'u t'i kili ci bilahi
digo de anye digo de munu anyela etisa kelengele na shila etsigisi ya walifa doya de temps maliko ani walifa doya o de be bonyona etsigisi ya mo wa choroba doya etsigisi ka mo wa jama nyemo ka doya c'est pas possible ete konye ekumaka ma foi servi jamana inkono ikumana ka kuma ki kokelini flafuka bula ulala ama foi servi jamana inkono etsigisi danga de kama mo seba mo malikono kiboli doya comme côté il a publié il a publication que les faux prophètes, ils boiraient ya publié. Oh, comme il y a des chounado. Oh, il y a des prophètes, il y a des prophètes tout refait. Même billahi nkalla masala. Nkalla masala. Katlaka kali masala. Tu vois non? Kali masala. Oh, ne ibade. Chounina ega digo ta ega doya. Ni ibade chounna digo doya. A doya chounna. Tu vois non, depuis autant M5 ye chokoroba doya ye fait meke machima comme fait beko ke gitoy il maka chokoroba doya aga moti wule parce que ebe mo doya ko mo ke wule kuyate o saka nyaw ebe maw doya ka maw fane ni ku doya ko ke wule o de kama basidi de la kuma do fane wura duzu ako mo yi fane ni mo yi bani ni mo yi so mo buruja kana so mo ya kenai kana so fiu katemna ibli tu vois non absaka mo ya nuni fe oke mais kana so nga jena ga se état d'homme sigi mo fani ni ebe ma tofo e ma joni fana banini ibe on refleni on ye kodo ke on nga nimisola maintenant on ya sigi ga jatemne etra nimise ga kewalo la o de bagane de balaba sari baga sigi chogomna o kon no lite wuyo yelemble o lite testraso on ye ko chamage billahi on nimisara bela boatalengo on nimisara bela jelena on ye mo kele e no fe ka bagabuna adama doma hal nu bora ku bo hagilna tafo amu fani ni gubanini o begara kadamne baba nunu momo nunu idrisi nunu ha jo ama jone buruja ino fea kasoro una tenyo ngosro am furadama idrisi furadama nunu shima ne tofo wa video la nunu shi hali segu tungara nunu o shima deliganta fona soro ne de seru be ma falo gu bekele ka bekele e danga de ino fe me danga de ngo ka te changer ha buba fane nunu ne ma abdu nyangi nunu debi ala abdu nyangi nunu doda uma deliganta tofo ere mais ne ou bekele e no faire o e danga de o alibi kemna wali chikoroba de kele ha o de kama ne afo ne mo kele no fe ne be ni be wole kelengele ka yafa de la be fe billahi mais o ta ira ko maligo la kontu bunte na nyo soro maligo sramga mais e no fe ne jien mo neni e no fe ne be yafa nyina be fe ne chewo chen neni e no fe muso neni no fe billahi ma nyafla ko chileno ay yafa de ay yafa parce que on be wora mina droku mindo ala kana do ila de awye yafa abela jele kata Idriss Karapo Mandela nunu baba nunu abe buba fale nunu abdu nyange nunu ani muso munu nya muso ani barajiga seder kono muso ani a seder kono chew ani mali yere kono swala nunu jebe ne mawo ma doya e no fe ne be yafa nyina bela jele fe ne tie mo doya e danga de no fe ka yafa nyina bela jele fe billahi parce que mauma o de kama nya fokunu mo arasa sari kuyate kele mais mauma be kuyate no fe kana shikele ndiya kele be ni misala dongeli kana boka fa shima ko ngo kana shikele kini dadwa shidala temeni kuyate ere parce que ne ma famua oh yoro ne saga belebele bay ne afamu oli mu ne saga misenu ye oli ba famu jombe ni iwuli ikunutuma de do wa jombe ni wuli wakati de do nu ma wuli kana fama ko tunya mo denta tofle oh nu wuli la domna ndu ko kubna fenfe wasro enu ye nyogon buruja ka teme tege nyogon do ni mina ima famu hali malika fami mo nenu masi nyogo mo a besoro lega kola a dunuba nunu aja nunu a malika nunu ka yafa nyine ni bela jelenfe tu vois non ne mo kele inofe ne tawo de me ka foko we ko ne be sira mo ye be ko ni mo done danina me nye mo munu tonyo inofe nyani saya do dombe ne saya be dombe iga yafa nyinu fe nyani gas ni danga de inofe ye mo tonyo nunu nofe que ça soit ali jene isra ka mo tonyo ni danga de inofe wallahi yafa nyina befe parce que al nasro ye mo tonyo nofe iga mo se mais o mo kele ala ta do ere folo fitri wale de do folo ma kele mi do fitri wale de do ata do ere folo donc nyani ka mo tonyo ima mo tonyo ka mo neni ko aidara nofe ima mo neni digo nofe ima songa sa ndu wallahi ala de be yafa mo munu saran nofe ala de be yafa mo mais nous sula wuli bi kabakudo mo munu tara kasola e nofe la jarabido mo munu be nu chena nyoy la jarabido mamunu chena nyoy e no fel la jarabido ala yere kal la jarabido billahi même ala madde ne e ala te
tellement que ne dani ne be do cogo mina mao ma ne be mao ma ka keleke I no fe ka do ne ni no fe ne be sigi me yele parce que mba do be kunu fe min do aka juguni jarabe aka juguni dorokuyi mba do ne dani tigelen do aka bebe kunu kele a bebe kunu kele ne mao ye million de do ila mais oli be blabi woli be bla diɲɛ mais non hors question angi toy igata mana kan fɔ digo ma anti toy igati sigi ka digo dɔgɔya ka fa neni fɛrɛla I b'a fɔ n ka karamɔgɔ do ka sɔrɔ ka fa neni o ɲamɔgɔdenya tɛ pasi o ŋo mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ don han ɲamɔgɔden a tɛ mɔgɔ bonya fiyewu ɲamaden a tɛ mɔgɔ bonya fiyewu hors de mariage den o tɛ mɔgɔ bonya dɛ I b'i farati o la kosɛbɛ hors de mariage den a tɛ mɔgɔ bonya aw tɛ se ka to I ka digo dɔgɔya ala ka diɲɛ don o don I bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya su I b'a dɔgɔya tile a fɔra ko mɔgɔ de tɛ cɛkɔrɔba nɔfɛ nin ye bonni ye a y'a kɛ to han n ka ji ta n bɛ ji ta n ka ji a ji qualité bɛɛ bɛ ne bolo yan nin ji babi yɛrɛ de bɛ nin na koyi babi de bɛ nin na babi bɛ nin na o b'a lakari hali n'aw taara ne aw ka moriw aw ka somaw fɛ yen babi bɛ nin na babi bɛ nin na o b'a lakari nin ye kaminɛ ye nin ye kaminɛ ye a bɛ fɔ ne ma ko kaminɛ bon babi b'a la kari babi bɛ n bɛ se ka taa sisan tu vois donc a tɛ se ka kɛ an bɛ Bamako de Digo ye mɔgɔba de Digo nana ka Mali libérer aw tɛ se ka to yen diɲɛ bɛɛ ka hali tubabu diɲɛ bɛɛ ka bonya bɛ Digo kan e sarakaden an tɛ se ka ye k'i ni sigi k'i bɛ Digo neni k'i bɛ Digo dɔgɔya I ye cɛkɔrɔba a y'i bila ka taa fɛn fɛn fɛ I sarakaden ta nanfigi den e yɛrɛ de taara bɔ a fɛ nin kuma bɛɛ bɔra e de da nin kuma bɛɛ bɔra e de da ɲamɔgɔden cɛ ka ye barika kisɛ kelen t'a la I ka diɲɛ laban cogo jateminɛ I tɔ man ca bilahi n ye n kali ye I tɔ man ca bilen ne de y'a f'i ye Bamakɔ I tɔ man ca bilen parce que dangaden I hakili la I bɛ bɔ wo o bɛɛ bɛ taa kɛ kasara I ma depuis ko in kɛra I ko wa ko u tɛ se ka taa ni buwa ye u taara ni buwa ye ɲamɔgɔden balolen ɲɛnɛ I ko ten ko ni buwa taara ko guerre bɛ wuli ko ni buwa n'an ye buwa farazilize e de bɔra n'o dabadenya kuma ye ko ni buwa farazilizera ko mɔgɔw bɛ bɔ Kidali ka na fɔ Bamakɔ o kɛra min est-ce que Tombouctou binna wa Gao binna wa Mopti binna wa au contraire bɛɛ bɛ ka lapɛ kɛ e ko k'e tɛ sɔn lapɛ ma Kuyate e ko k'e tɛ lapɛ kɛ k'e ni mɔgɔ si tɛ don fankelen fɛ ala k'e ni diɲɛ mɔgɔ si tɛ don fankelen fɛ ko e de ta ka ɲi ni bɛɛ ta ye mɔgɔ si mago t'i la I ye fɛn fɛn fɔ a si ma kɛ I ko yan n'i ye buwa farazilize I ye Mali coro CEDEAO ye sanction bɛn an ka maliyɛn dɔ sara wa fo ka na président sigi o sanction wulitɔ filɛ nin ye est ce que maliyɛn dɔ sara wa maliyɛn dɔ bɔra cogo la wa maliyɛn dɔ dayirimɛw tiɲɛna wa hali sini Mali tɛ ka fonctionner wa buwa minɛna ka taa I n'a fɔ non lieu buwa minɛna ka taa a tɛ se ka sigi fiyewu n'o kɛra e ka Digo dɔgɔya sun na an ka dɔw ye ko n ye Digo kanibaga ye n bɛ Digo n ye Digo kanibaga ye n'olu fana bɔra n'olu y'an sɔrɔ yan ni min bɔra o la an b'o yira ɲɔgɔn na o mɔgɔ modèliw n'olu bɔra ka na e ka sigi ka Digo neni an ka tila ka dɔw ye k'an ye Digo kanubaga ye n'olu y'an sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ yan ne mana min da olu kan olu ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen fɛ parce que an tɛ se k'e to yen e degelen don mɔgɔba dɔgɔya de la a tɛ balana parce que I ma mɔ I fa bolo a tɛ balana I ba m'i lamɔ a tɛ balana I mɔna cogo min na I b'o dɔn I hakili la ko diɲɛlatigɛ éducation bɛɛ bɛ ten éducation t'i la savoir parler t'i la tu es mal éduqué tu es mal élevé tu es mal naissance mal croyance belebele de Paris ay jimi an tɛ se k'an to yen Haidara tun b'a ka Haidaraya la yan ya bani o tun b'a ka baniya la yan maa si ma s'a ma I bɔra I nana bila o la k'o ta ka mɔgɔw ɲɛ don o la k'o bila diɲɛ kɔnɔ ka tila ka t'i sigi I n'a fɔ ko ma kɛ ka bɛɛ ɲɛ don o Haidara la o fana kɛra I bɔra karamɔgɔ tɛ yen député tɛ yen ministre tɛ yen maire tɛ yen
e tege maire e tege député ne e mi e postula o nyamo de abe wulela e ko bubu tara ko wa ko digo de gara sawo ko bubu kataka ko digo de gara sawo bo kataka o ke e ga na bona e rebe bara jumenge de be bangere ye bara jumenge ibe soro na famo ko ay ko no kebe mo wa papier rempli ke e juriste e ni wolo bache na ni juriste diplômé e bora juriste la moyenne 4 e na mu juriste ko kuma refo kabi ala e dala ko classique no kabi ala e da bagi jago joli defu jogo joli depuis CP ba ga redoubler e yi wolo la ke ga fe me ga redoubler suru redoubler oh igo te gimna digo doya igo te kimna fo mali karamogo ma igo te kimna fo digo ma sunna igo te kimna fo digo ma sunina ko wa ko feba ko régulation bana wallahi régulation bana mais min bala o de jugusili régulation bana beni beche mais e danga de ne kuye jamana injo oh ne kuye jamana injo nyamogo de ngol lak mechaya parce que abe fo ko ni ma ko sisa ko furu de ko barigato la ko nyamogo de ngol ko de bisa jamana jo nyamogo de bisa jamana jo ala erete so parce que ni nyamogo de jamana jo abe bariga bo furu la ame nyamogo de ngolo ante so fio ko furu ke billahi et saka jamana injo et se jamana injo cho hali jamana injo ba e no to se ngo bariga de gunte ibega la ngode kama ini ibega jera alla fe taranodi ala te so fio ala te so ko kane ras awe fo profil ne e blogué ni blogué ne ko ni blogué ne biga kuyati ne ba dama net ne digo ko worodi ne ba diga kuyati ma net a foreye ki ga wuli igata do de ki yere ki jusigi le bo radio kono ni ne foriyene itite ki sigi radio kono ka chokoroba do doya itite ki sigi radio kono ka dofo mo ma ala ka je do da barabade ya e da kono kuma joni bata mali kono mali ko ka joni be da kono kuma takibe barake noy e da kono kuma na fajume de bala atse sigi ka digo doya ame saya korodo noy o me songa sa ke ka digo doya ate be on tisi antisi sigi ka digo doya sigi ka buye doya sigi ka aidara doya même choix là ka choix là doya hali banjugu ye banjugu doya oyo saide mais nyina ne banjugu doya kilibe chide ogo ibega ka sai parce que on y a do ibega mana here kama debi ibega nana kera bono chamai on y a do ibega mana here kama donc on sera to fio blanc korodo gi sigi ka karamo doya ne yɛrɛ caman fɔ karamɔgɔw ma kunu mais bi ne kɛra karamɔgɔw ka défenseur ye parce que ala don mɛna dugusajɛ kan don ala ka diɲɛ don o don n'a dugusajɛ kan don adamaden a bɛ fɔ de k'i ka changer an bɛ kafiri de ɲini ka bɔ kafiriya la k'a ladon silamɛya la e tɛ se k'i sigi ɲɛmɔgɔdenya la k'i bɛ dɔ fɔ karamɔgɔw ma i bɛ dɔ fɔ mali mɔgɔbaw ma o ko de banna sa ni min b'i ka wari ɲini i b'i ka wari ɲini n'i yɛrɛ tɔgɔ ye mais k'i sigi karamɔgɔw y'a kata karisa y'a kata o de bɛ ban mali kɔnɔ diyagoya nin ko in ni de bɛ ban parce que molobaliya somɔgɔ bɛ bɛɛ la an se ka sigi mɔgɔw ka mɔgɔ ba diɲɛ bɛ ka mɔgɔ min réclamer bi ivoirien bɛ ka réclamer k'a kun ka k'olu ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye guinéen bɛ ka réclamer ko Diko kun ka k'olu ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko Diko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ min ye ani maa si tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ e sigi ni sigi dangadenya la k'i bɛn'o dɔgɔya n'i ba y'i wolo cogo juguya est ce que o ye mɔgɔ nɔ ye Mali kɔnɔ wa ɲamaden tɛ se ka sanga sɔrɔ Mali kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Mali ko la o tɛ se ka kɛ o an ka ɲɔgɔn musalaka dabila o tɛ se ka kɛ n'o de kɛra ne tun kɛra président ye fo min ɲamaden wolota tun bɛ caya Bamakɔ fo min Mali kɔnɔ mɔgɔ tun tɛ sɔn ka furu kɛ bilen o b'a ko munna k'i ma Kuyatɛ ba ye ko nin ba ma furu nin ye ɲamɔgɔden de ye nin ye ɲamaden a ba ma furu ɔ pour que komi Mali ye jamana dɔ ye f'i ka kɛ ɲamaden ye pour que ka président sɔrɔ ɔ an kun ma ba furu ma ala ko ko non k'a tɛna sɔn k'o kɛ a y'i da i danyɔrɔ la k'i kɛ kalabanci den k'i kɛ yɛgɔ fila ye diɲɛ bɛ ɲɛnɛ i tɛ se k'i sigi bɛna mɔgɔw ka mɔgɔba dɔgɔya a tan tɛ d'i ma fiyewu bilahi muru mɛnɛ Basu kama a tan tɛ d'i ma fiyewu maa si t'a tan d'i ma Mali kɔnɔ le temps i ka arrêter le temps i ka arrêter i k'i ju minɛ walima fɛn wɛrɛ bilahi i kukala minɛ o ka wusa i ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye i yɛrɛ minɛ o ka wusa i ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen n kalila masala belebele de pari alihaji de pari i dun b'a dɔn n kalila masala ɲɛmɛ fɛn min natɔ la i ka ko la ko ɲuman tɛ n ye nin f'i ye ka segin ka f'i ye hali bi n b'i ka hɛrɛ fɛ n bɛ fɛ i ka bɔ bɔdaba de fɛ n tɛ fɛ i ka bɔ bɔda denni fɛ sinon Mali kɔnɔ n'a ma da tariku la i bɛ bɔ bɔda denni walahi i bɛ bɔ da denni fɛ n bɛ fɛ i ka bɔ daba de fɛ
le temps fɛn dɔ bɛ yen i ka dabila kuma mugu in tɛ jamana kuma bɛ jamana dilan tiɲɛ don kuma bɛ jamana jɔ tiɲɛ don mais e ta in tɛ parce que e tɛna ni solution foyi ye ala ka diɲɛ dɔw n'i ma dɔ ba nin i bɛ dɔ fa nin n'i ma dɔ buruja i bɛ dɔ kata n'i ma taa Asim da lɛfɛ kan i bɛ nin da lɛfɛ kan an ka président Badaw ala k'i kisi o tɔgɔ o tɛ da lɛfɛ la dɛ i ye diɲɛ bɛɛ da lɛfɛ la o ni Digo olu tɛ da lɛfɛ la wa Asim tɛ da lɛfɛ la nɔfɛ mɔgɔ tɛ da lɛfɛ la bilahi ni fanga yi an bɛ fanga kura min na o ni IBK ka fanga tɛ kelen dɛ maa si tɛ musalaka e kelen tɛ dɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa si tɛ musalaka fanga dɔgɔyali la bilen jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ dɛ politique mɔgɔw ka fangaw dɔgɔya ou i ka taa don opposition na an k'i ka position na i ka taa fangaw dɔgɔya dɛ mais k'i sigi parce que aw ka ni fanga dɔ o fɛnɛ nana ni barikaban dɔ ne dɛ an ye buwa buruja ka bɔ da bɛɛ fɛ yan wa bɛɛ daminɛna e dangaden de la e de nana ni nin bɛɛ sinon Mali an kun tɛ nin dɔn an kun b'an ka pelle yan nɔ an kun tɛ nin si dɔn i nana ni mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya ye an jeune minnu donna la ala kun n'an barika ban han yɔrɔ an ye danga caman ta diɲɛ kɔnɔ e nɔfɛ an bɛ maaw dɔgɔya an bɛ maaw fa nini ne ye hɛrɛ da Idrisi Kanapo ninnu kan hali u ma deli ka video kelen sigi n tɔgɔ la mais n y'u faw neniya k'u baw neniya f'u ka yafa n ma dɛ Momo Jara ninnu k'u faw neni k'u ba neni n tɛ yafa neni a bɛɛ fɛ ne yɛrɛ ye hɛrɛ da cɛ ka kɔsa na Mali ka ma min ma bɔ a nana dɔrɔn ja ale y'a faamuya ne y'o fa neni k'o ba neniya fɔ Mali ka fɛnɛ ka yafa n ma dɛ dununba yɛrɛ dun n y'o ninnu bɛɛ fa neni k'u ba neniya e dangaden nɔfɛ an hakili la n k'e dangaden bɛ changer ja hasididen tɛ changer masi u tɛ changer cogo kisɛ kelen a tɛ nin na diɲɛ bɛ changer nin tɛ changer diɲɛ maa bɛɛ bɛ changer nin tɛ changer ɲamaden kana sɔn ka tugu a kɔ fiyewu i tuguna ɲamaden kɔ i bɛ fiɲɛ dɔ ɲini i yɛrɛ la dɛ article 41 dɔ bilahi a loi tɛ wuli fiyewu hali lahara ala bɛ nin article fɛnɛ bɔ ka di maaw ma bilahi article 41 ale article ma ɲi dɛ ale article mai hali lahara do ala b'a loi bɔ ka di mɔgɔw ma ni ne fɔra ɲɛnɛ segi ni sigi bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya cɛkɔrɔba min kɛra sababu ye n'o ye Imam Diko Mahamudu Diko ala ka Diko ni fa tɛ prophète ye Diko ye comme i ko ten Diko ye prophète ye comme i yɛrɛ ko ten dɔw yɛrɛ bɛ ka sɛbɛn ko Musa Dibasi hali sini Musa Dibasi ninnu olu bɛɛ bolokurukɛlaw police solatagaw i tɛ yafa ɲini a bɛɛ fɛ bɛɛ kɛra nin dangaden nɔfɛ sinon Maliko kɛlɛ la ko Maliko nɛti maa tɛ se ne ma ne yɛrɛ tɛ se maa ma an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ dɔ de la mais kana mɔgɔ kanu dɛ adamaden ka kanu kɛ ka se état dɔ la dan sera bɛɛ la sinon don dɔw tɛmɛna miniti ne tun bɛ sa miniti ne tun bɛ sa o bɛɛ tɛmɛna yan miniti nin dangaden nɔfɛ mata furu worotan den nɔfɛ fɔ suguba kɔnɔ den mata furu worota ka furu siri misiri kɔnɔ mata o den nɔfɛ masa o den nɔfɛ fɔ suguba kɔnɔ den aw ni ala ni kira cɛ den min bɛ sigi n'a ma Haidara dɔgɔya a bɛ Diko fa neni a b'u bɛɛ ni ala ka barika don bɛɛ ni la a bɛna fɔlɔ an fa don an ka mɔgɔba don k'i to la k'i fa n'i ba neni dangaden sin tɛ wa e bɛ se ka kɛ maa ye n ko de kama e tɛ se ka kɛ maa ye n'i y'i kɛ cogo yi ta i tɛ kɛ maa ye an m'an sigi k'e lajɛ e ka continuer e k'an ka mɔgɔbaw neni o de tɛ kɛ bilen min kɛra IBK tile la o de tɛ kɛ bilen fɛn min kɛra IBK tile la a tɛ kɛ bilen dɛ fo ka diɲɛ wuli o ɲɔgɔnna tɛ kɛ bilen kana i sigi an yɛrɛ dama an jeune dama an bɛ ɲɔgɔn kɔkili tigɛ problème foyi t'o la mais k'an sigi ka Mali mɔgɔbaw dɔgɔya fu de bɛ siri la wa o de bɛ dabila o diyara mɔgɔ ye o bɛ dabila o ma diya mɔgɔ ye o de bɛ dabila parce que an tɛ se ka sigi mɔgɔbaw mɔgɔ miliyɔn bɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ ka Buye ninnu Haidara ninnu Suala ninnu Banjugu ninnu an tɛ se ka sigi fiyewu ninnu fana ka dɔgɔya ten ninnu bɛɛ ka dɔgɔya a Musafu Jalo parce que dɔnnibaga n'i ye mɔgɔ sigilen ye ko dɔnnibaga don a bɛ dɔnni de dɔn n'a tɛ fɛn dɔn mɔgɔ t'a la o i bɛ dɔnni de dɔn dɔnni i bɛ dɔnni de dɔn ne tɛ dɔnni dɔn mɔgɔ de mago b'i la personne mɔgɔ si mago t'i la a kɛra cogo cogo sirikunin dɔ b'i bolo a kɛra cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ fɛnnin dɔ b'i bolo e nanfigiden e de bɛ n'i sigi don o don ne y'i ba de ye su ni na sa n'o ye bi ye araba su e ka bɔ i ka Diko fa neni i ka Diko ba neni komi i yɛrɛ ko ten ko n'i ye Diko gosi ko bɛ digi Diko la kojugu e de ye nin bɛɛ fɔ i ye nin fɔ o nana sama bali ko n'i ye Diko gosi ko bɛ Diko la kojugu n'i ye den ye n'a gosi Mamadu Jabi i jɔn k'e bloqué fɔlɔ dɛ n b'i bloqué yan voilà aw dangaden ninnu ne
Mfanimba jawtene dongoy ko Malia Bante orante jabi orar la falo nti jabi falo jo falo parce que minanga sari ni ma jigi kuyati baka parce que kuyati ba ame nyona di ame nyona foro ja ne afie hali ga mo nyini nga jiebe ne iga mo be bla so nyimi na kalo kele so nyimi tate bambillahi kalo kele ne ubla fembela mesigi me yelo ma ne uge fadin sawoy kula ba kuyira jiela de biga groupe sigira de ba be fo watimna ko ceder anyonate menne danin kele wahadu one person un person nkele ne ubla fembela nsigile nola mata ko mata boko nye nsigile ni ubla dien fembela ku ubla jago ya so nyimina ku ubla nyon duna ku ubla dien fembela ube bo buta amda so nyimi ambakata me jamana ko kele amayalla utsika ye jamana ko kele utsika yo worla me so nyimi awo konga de bula jamana ngona ashite so ta ashiga so konga de bula mbudo ko ju mo mundo parce que mbado mo nation mundo hal na ta so nyimi worla ka koro ne bado wa so ko nege kabu abe subuga sujuru bebolo menete du fede ne afunyene ne te do ashife ache amso ashite ne du ne afunyera ne ulabo ku dijiama wa jiya uye u capacité mie uyoye munu yere kelega oli donne do o ko donne no e fene ka munde foye ka mo yeble ne afie mo de tiko ne dani alhaji waliju karamo amati no fene be sigi fiu kanda do mindala parce que ne nyembala madu o de ne danga de ne chamai halni do o de kelengelembe me ne danga de ne chamai o e ka danga de nya ne bado tiki o iseri danila dandugu isera waramina no e kata iya damne karamola wa bella ba karamola fura fo itala ite musalaka yere billahi mashiti musalaka ikumaka iga nyamo de kumaka o to fo bachili di ni ko bachili mi re koni isam ganduru o ini bachili chelade ibe bachili ni ngola an fa ya on re koni à l'âge de une semaine an fa ya re koni a mosro an fa ya re koni kan re koni à l'âge une semaine an ga de wulu saka kera de o kera wo saka ma fa ila sa saka ma fa ila o re so nyimi chauffeur fle iga mo no fe abegara shubagay ha o dani no ne no tede mi belebele jimi falo ji doni mi jimi mena ji doni mi aw jo babi jido ngan kanji men kanji ko sobe musalaka talo jamana be chom na san ame bene nyini nitna ni ben kuma iki kuna kalata woro mi kadi gati sige Niger be Sénégal be Côte d'Ivoire be tay Malien te balaou no fede on met réconciliation il faut réconcilier les réconciliations ça commence avec nous-mêmes il faut réconcilier les gens pour que le pays va sortir et c'est kana wakati be kana karsa de yakata on va aller où amta jefanyme wakati be subhana kuma wakati be do fade yakata wakati be do bade yakata non ça faut et nous kuma kama magonye i kuma kama mago glam e kuma kama magonya o de forine ki kuma ka e kuma tsaka fo nyana ba jamana koina o de forine ye GFM bela jelege kata warumne gouvernement na ki kuma ka be saka kodo yelema i kuma ka saka mu yelema wa masaka fo yelema l'état i gel fermé ka bondala l'état on ni bade ke krotumni finde ama yini fe sunna ke ala ni kira kama sunna iga digo neni sunna ega digo doya o mali ko ka bela jele perenendo ne de ega digo doya sunna aki wolo ba kama ne dani afiene digo doya sunna no bana o nyani ga jeri duguje no fena gera chom na mo fo nyone parce que e de ke koronifin de italen dola bachili dentie me koronifin de ye o adoga sunna digo doya sunna digo te doya de ni em ko to doya an yere jere ka fariga ku doya me an ye hakili so non sera kata an sera shikata ka to wali faw de nina kan to wali baw de nina c'est pas possible an sera mo ro doya ala côté ko ne shije doya ite shije bo fiu ala ni fode ni fora wanga mo baw ya fo ne o fo ne mo fo et sera to shije doya law ka dam ni shije doya ki ba la ba ni shije doya o de sera ke l'état iki kukala mine ka bondala l'état ye doge dien fe subela danga mbi ko dugolo sanfe mausara muso ala ni maloya muso ye jamana bla e ye mune mbe ta chiele ndla ne mbala e ta chiele de baga yala ne tila ka fo kibe eresiu etisaka eresi chokote law billahi suma billahi belebele de Paris suma
summa billahi abaga bongorom nan duskundo ete RSI ete sera RSI wa ete foye mali kono billahi ne ni fiene ni gara feye mali kono o koro ko ne nyamade ne bodo ete sera foye mali kono mali ko ga ete sera foye parce que eta de chena djengolo e muso bla o kata samurtani ka wali muso juge o katla kata u damortani gasa halali maloya e mie chei e masonga dugu bla de mais muso e dugu tere ay jamana de bla ka fole ala ni maloya kata sa seriferi la matewa ngo kera jamana nguna o makambe nyene e bitla ki sigi o maloya o mato e kata dabandala de o maloya o me bla tungana takala de e katla ki sigi mogombulo bali katla ki sigi mogombulo bali hakinita katla ki sigi ke mogo dogali ha wali muso joli karabo ga muso be iba affaire kalama jene wa bi woroboya jene sogodo ne afiye ngo barika mbe jene latila jene wa bi woroba kunya kati 24 be affaire kalama wa bi woro jene abwa ka karamo ga muso la convaincu ka katibla ka bwa ka fo ko arasama bi ale ne arasama sinyoma jene ala convaincu o kera ka wa bi woro do affaire dafe jene sogodo ala ni kanu kama danga de wasoro ye muso juge muso e prevu be dawma aye dakari muso e bien prevu be di video be hali yere tabe filmer ndo yere biro kele ngona o be video no fembe o bela jelembe kai sutra ha e o beker e ko way kona kete wali fawtoy ko parce que ka na bona fuwari de e ka na bona chokodi e ka na be bon chokodi staraka de e ka na be bon chokodi ibe wuli bita do de ke ha même France journal soubia ou be wuli avocat oubia fenga oubia juriste soubia ou beta barawara ouge meni client soro mo to bara fenake e be sigi sigilen to chodi ka fo ko e fe e ka balo di balo chokola ye dosro ye ministre yi dawodi chawo che aka wari dima abam no che wa fo ka jiewuli digo ti wala ka kenega itita digo ka kenega parce que ni yera digo ka kenega o fena ko ba woni digo che de mali kara mo shiti wuli ma shiti wuli personne mo shiti wuli mo kele ati wuli esigi sigi fiu bamako ka ken jeli de kuya te de ay mo dala ko way ko be karsa goshi ni goshi wi wuli ibi sigi ka mo goshi jone bi wuli jone mo bi la ki wuli ya personne mo shiti wuli jone be wuli fuwari de mo kale ga balon jola saraka de do la dale lo sidola do la dale lo jugali la e na sigi take jugali e dinya kono awa be wali muso o de benda wala ba aw do kolom aya ketu malenden be bora ben de cerveau on ma jone ninia neni jene on ye hereda ben de cerveau ko kati 24 nunu on ye hereda mo ko buba fane nunu anye hereda o ga e no fe ja saraka de jota shila jad danga de ate ben fe jien kono jani te mo ben fe jien kono jani nyengo dendi jani hasidi dendi hali keme flani mbedi ma mo fe o nyengo de abala anan an no fe mo ko shiga na eresi kali e be eresi ka eresi e danga de be eresi ga jonto ya e be eresi ga tami ha e be eresi vita jien fanwe ki da mo ko ka no ka waru mine mo ko ka million be dima parce que ko jama jore be ali mi mita wafla dima isigi wa bientôt darame bita isigi ndenda do faire la folo isigi ya nafa yɛrɛ tila mali kɔnɔ masi mago tila mali kɔnɔ masi mago tila mali kɔnɔ mali kɔ ka masi mago tila ils sont obligés ne ba céder mɔgɔw ils sont obligés ka taa yafa de deni mɔgɔ fɛ obligés c'est ça n'o de fou ne depuis au début il faut réconcilier avec les gens il faut réconcilier il faut venir avec les gens il faut aller voir Mandela Cissé pour demander pardon il faut aller voir Idriss pour demander pardon il faut aller voir Momo Diarra pour demander pardon il faut l'appeler Abdou Niang pour demander pardon Maram Magalou il faut lui demander pardon même Baradji, les CDR France, il faut demander pardon. Les CDR de Baradji, il faut les demander pardon. Si vous n'avez pas fait ça, vous ne serez rien du tout. Même, Fabien Mola, vous n'avez pas demandé pardon à Midjaï. Amidjaï fait kata yafa deliwa. Fatalo, ne mi fo yob na edi. Quand il beka tara domna, ne ni kuma kene fa on veut des réconciliations. Mais quand on veut des forces,
avec des voilà, il faut demander Baba Kamara pardon. Il faut demander tout le monde pardon. Quand le CDR vous a fait le mal avec les gens, même moi-même Daniel Paris, je reconnais ça. Mais je demande tout le monde pardon. Mais vous, quand nous avons fait un récit ou un récit, il faut aller demander pardon. Que votre président ou porte-parole Diato, comme les Kouyatéba, Banano Mimade Fougari Dey, Abta Yafa de Deli Morofé. Mali Kolabda Yafa de Deli Morofé. Parce que je sais, il y a quoi qui passe. Même tonton Kabano, il faut les demander pardon. Même, Maliga, il faut demander pardon à Maliga. Tout le monde. Hein? Hali Segou Toumara Yafa de Libefé. Non, moi, Yafa de Limorofé. Vous avez obligé, vous n'avez intérêt. Parce que ne va vous donner. Ne va vous donner mon ami. Ou intérêt qu'elle peut observer de qui. Sur la machine, va vous tailler la gélatine. Et va dire, même. C'est-à-dire que c'est un moment sur la Faragonga. Mais à Bamako, c'est-à-dire que c'est un moment sur la Faragonga. Ça me fait pitié. Même à Bamako, vous êtes détesté au Mali. Vous avez détesté partout. Hein? Fouga demdi sigabe digo doya. Ame jenoya. Ame so eka digo doya unire. Hein? Digo mingera sababu. Kaunga sege ekoliko digo kumana waliko la domna. Abaraka jo domina boulevard de Panasila. Et dans la déclare ma voix, on chauffera. Pana beaucoup de diagola. Mais toi, tu nous prends comme con. Kouyaté, tu es un vrai enfant maudit. Ça dit mal élevé, mal éducation, mal traitement, mal naissance. Kouyaté. Tu vois, non? Il ne sait pas comment. Toi, tu es un vrai maudit. Tu viens insulter. Il y a quelqu'un qui est plus âgé que ton père. Digo. Quelqu'un qui est plus âgé que ton père. Tu viens les insulter. Mais on va où? On va où? Fadé Sago Dangade. Hein? Mais bébé, jamana in korona do wallahi sunina e ka kuma digo ka sunna ngo fene na isigigi i flaka i ka kuma digo ka sunna anga siga ngo fene la o ko na passer chogomna depuis inana ko M5 ya donata borata inana folo inana besido nyini ha sugali be fegi fafaga sugali e fa no le jone bo faga sugali be fegi fafaga abe fegi bafaga aita sugali nyinga bubu e fa no le jone bo faga Domi Fafra. Yaki, Efa wala la bidewa. Efa wala la bi, Mahobe Fafra Muna. Domarobi Falaki Fafra. Efa même Johnny Dodge Munja Malila. Choroba be, Ibrana Choroba, Dado Kumala Choroba et Marotila. Choroba Munyaka Chorum na Fola de Kundai. Hein? L'enfant hors de mariage. Hene Bona, Kibina Dode Fom Roma Domodo. Domodo Fekato, Nya Filiere Kafiene. Wallahi ni madigo digo toy o iga ko terminisi o iga terminisi de sisa ita chien wakati mfora mali kono de ni iga terminisi o saraka denya o te passer machine ne o danga denya o te passer machine on tant de fieu en tant que ka digo doya o nyene fieu ni te fa bonya I dabade kuma mbibolo radio sola ki sigi dabadenga I kofala nogole sabe ki be do fo digo ma ki be do fo mali mo ma te passer de c'est ça wakati de be ko bena wakati do iga génération o temena ki ga génération nyamo demu iga génération sambiduru ngo e mo génération ko be I flaw de be fangala biase asimi I flaw te do ni fidinu Sambi sabani wolonvla afle ne ka mali mara saraka den dalen do radio sokona alibi ha faden sago on frère ko afara ko comme maraji maka on bawladi furu worota islamé ko asri duguti ko asri mairie papier ma on est sukuba kono deme ke kelewa demi me sukuba kono on be ke kelewa demi kono beta barni kono on be ke kelewa on be du dakene fewa ebna kibe dori fo mo goma Absaka ben nyama dete saka halala do ya fuka dien woli o saka ansaka soma c'est pas possible hein hors de mariage en côté en mo fo ni coronifique hors de mariage c'est pas pour nous mais pour ga masika boloma ni sigi boloma mariage beke mariage mondiali mariage mondiali hein imi sigi boloma di danga de imi sigi boloma ni fora de ni kuma fora ta belebele de Paris dagantigi alhaji de Paris dagantigi waliju de Paris dagantigi karamogo de Paris
neta ka kuma finyene ki ladi nyani sunnache ki ladi ka segi ki ladi nyani sunnache le temps iga adama de utoyi le temps iga manifin utoyi iti sigi dodo ka do fa doya wa fugari de ta flan doya fa fawo danga de abu yang ma munde daiga bo vele ma munde daiga mais tout si dala mine wa yu wolo fawo ni mata aidara aidara critique ibida buye critique ibe digo critique danga de mo ngol bali hene bona ele bi sigi fa flan ne ndodo ele bi sigi fa flan do ga dodo ele ko fa flan ma ku be da barabay mo ko mun be no fe na fara do fa ma be jawye wa ka chorba be da baraba ifa be femina ye bege da barabay ha danga dum fana beti kombi subigemu iti mbena ne jena ka ne bena en ne be nyona fo jiya orami ambe nyona fo jiya orami billahi etsaki sigi fiu ka wali faw doya o saraka denya o mali dambe ma banga soma antan sigi horon wa muso furu ka mariage ke ka desoro almami go toda nyamo degini sigi kabno dewneni o tala jenati ka metami ha suba ko degini sigi kabno dewneni bari ko degini sigi kabno dewneni amta jefa ni me on va aller où jebe sigi akawa o ko be ke chodi anga sigi fiu ha demunu gara demunu na ka demunu ga Idriss Karapo la ka ke Mandela Siso la ka ke Baba Kamara na demunu mage mo mina danga de ke na mo doya jona be jenowi o be ku jone fe ka mo ba furu wa ele ministre gimna doya hele ministre gimna karamo doya dongo karsa beta ki nana fanta wa kella fanta nywe saraka denge ko way ko nunga gouvernement ka sankele bela kanyina ko historiquement nyote mali kono tarikula nyote ni mbe bora nyama de ni da kono ni ne ko karimu ko ni karimu ga sunali dabiya be mo mlanga na nay danga de agila kan saka kuma hene bona dewu amata je fanyme o ne ede e ga digo nini ki ba kama ga digo nini sunna boy ga digo fani ni ga balini boy ga digo doya kosobe e ga boy ko doya kosobe no wolo lamina bomoko amo fonni ko yene no fena wolo lamina bomoko kono maleon belebele de Paris ni video ko nguruni akana se 30 minutes akana temo comme wali page mo wa page kana to ga video ka ga fo inera mai wori ga manete mo gota la season sinon invité chama mene bulu mais wali page kana video kaka inera mai bunya be dien fembela ni be luanse la igi choya do ne be luanse la ngana na do jene gashila ne luanse di on ni be luanse la kana ta mo ga page ga ina fi reta o fena mai ibe doni ga ibi toto muso ga page ngana na afa men toto mais do be nduye wali page mene busi fo desert ou te wuli o tenere wala ka manete video ke sison e ma invité ne ka invité o be bu fa na yere ne ka invité mais nga page fa no te fa na ne invité je ne ka page sans fait sono bu fa na yere ne ka invité mais ni nana mo fe loyer la comme ne be loyer la je ne fi loyer perete ma je ne ka page perete folo on ni be loyer la iga fereke igi don chogodon kanana mo manifin kanana ka page ki ta ya mai ngana muso ka page gen tai ka muso ka page ta ka kaina fone de tadu ka ke kan dasa ko fara ka femme o de be luanse vle on de bu jogola parce que luanse vle nous doni ga sono bu yere ke de ça ina fa non vous n'onté bu yere ke ina fa dutigi de ne ta de page ni on fene be luanse la absa ga ne ga kuma do ma jajana e abe video supprimer absa ga jare abato fene tu vois non ko imbeteni o de kama na ye wali page mune ayaw ke chodo na ye mo wa page mune abaw don chodo ka kuma chodo khausa o saka mo wa page mune ka usibege fenola page tuku de minga wera ko kew ndari de pari alhaji de pari wali de pari karamgo de pari ka boga fo ka wali mandon video kunguruni nga foli ba bela jele chawo chakumelinna ka foli ga bela jele muso kumbe ga foli ga bela jele
merci beaucoup aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebele ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma surtout Madame la Présidente Nassara Sako, il a fallu belebeleba bien surtout ne yɛrɛ kɔrɔmuso. Merci beaucoup Adja Madine k'i fo k'i waleɲumandɔn. Merci beaucoup Mayi Ala ka Mayi ni maaw ka Mayi k'i fo k'i waleɲumandɔn kosɛbɛ. Asumaw Bagayogo Fatou Zara ka nin bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲumandɔn. Dedew Samaga New York. Amsu Denkurani a n'a ba Nun Togo ka Nun Togo fo Bamako. Bon yaye Nun Togo bamananden dugutigi den ɲamaden kana bila olu bɛɛ la. Nfanimba mushoro ani dimido fandola bamanande nuto mi faye dugutigiya kɛ fa yɛrɛ tɛ la yɛrɛ très simple kam jom komi ka do jigiya kɔrɔ on bɛ de renkoni mɛ de rekoni jigiya a bɛ fɔ de ma ko jigiya de k'aw fo ka waliɲumandɔn anw tɛ sɔn fiyewu ka digo dɔgɔya a dan ye o don nata ye ka bɔ ka digo neni digo kelen tɛ dɛ Mali mɔgɔbaw fanga yɛlɛmana wa aw bɛ yɛlɛma jeunes bɛ yɛlɛma diyagoya ka bɔ ka mɔgɔbaw neni fɛɛrɛ bɛ sira la dɛ a bɛ dabila diyagoya a bɛ dabila ko droit b'i bolo o ye tubabuw ta ye yan dɛ o t'anw fɛ yan dɛ droit b'i bolo tubabuw fɛ yen droit ma s'anw fɛ yen fɔlɔ droit bɛɛ ma se yen dɛ k'aw fo ka waleɲumandɔn k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn Dani ne Pari Rasi Balayira nin Balayira Rasi nin bɔ i tɔgɔ nin bɛɛ bɔ i tɔgɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Mustafa Dabo Muntaga Dogara aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebelebaw bɛ yan Jɛnɛ Sogodogo k'i fo k'i waleɲumandɔn ani fila Wura dus Basili Dambele k'a fo ka waleɲumandɔn k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn cɛw cɛ kun bɛ dili na k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup Korotum Fofana k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn merci beaucoup muso kun bɛ dili na ka foli k'a bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn merci beaucoup Tidiane Sangare k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲumandɔn aw bɛɛ lajɛlen ay pardon foli belebeleba jɔn ka misikinikɛnw merci beaucoup Penda aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ Penda Kulubali aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba o bɛ yan nɔ Mamadou merci beaucoup aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ merci beaucoup Mama i ka foli belebeleba bɛ yan nɔ aw bɛɛ lajɛlen Jibril merci beaucoup aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ merci beaucoup Yɔrɔso k'i fo k'i waleɲumandɔn aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan nɔ Saran Jalo k'i fo k'i waleɲumandɔn Saran Jalo Ala k'an to ɲɔgɔn ye Seydou Cissé nin bɛɛ lajɛlen ka foli Mustafa Dabo mon frère Mustafa Dabo a kɛra fama ye kojugu mais mon frère an bɛ ɲɔgɔn bolo Jason Teroski nin bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan mais comme n ka page tɛ n bolo sisan n bɛ luwanse la quoi bon n'i bɛ luwanse la i b'i kɛ cogo dɔ kana to ka video kɛ kosɛbɛ wali page kan a man ɲi o de kama n tɛ sɔn i b'a tigi tɔɲɔ quoi n ka page tɛ n bolo sisan n bɛ luwanse la Jɛnɛ fɛ yen fɔlɔ voilà n bɛ luwanse la yan fɔlɔ n bɛ luwanse la ɲani kalokura cɛ parce que kalokura u ye message ci ma ko kalokura de k'u bɛ n ka page labila n'i bɛ luwanse la i b'i kɛ cogo dɔn dɛ ta ani fila Wura dus merci beaucoup Wura dus Basili Dambele ta ni fila ni cɛ ni ye cɛbakɔrɔ ye Basili ye cɛbakɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ Wura dus ale ɲininka dɔn Usbi merci beaucoup k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn Dani ne Pari Ahmed merci beaucoup Ahmed merci beaucoup i b'i ka foli belebele waleɲu Madame la Présidente Nassara Sako Samba Diarra Merci beaucoup Ousmane Cissé. Merci beaucoup Sissoko. Merci beaucoup Aruna Koulibaly.
Keita. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Siriki Diabaté, merci beaucoup, Abela Djele, merci beaucoup, Mamadou Sam, merci beaucoup, Belebele de Paris, Yagouba Yafa Kobe Chogodi, merci beaucoup, Sambo, merci beaucoup, Sambo Sukuna, merci beaucoup, Maria, merci beaucoup, Abou Chef, merci beaucoup, Amadou, merci beaucoup, Abela Djele Foli, Belebabia, Belebele de Paris, Hadji de Paris, Walidou de Paris, Gramo de Paris, merci beaucoup, Kabela Djele Foga, Walidmano, Dande Paris, Ali Hadji, ciao, Foli Belebabia.